Sikat kasi Maverick guys, gipalong niya guys. Pero siya guys, so sikat ka, gipalong niya ang video. Can I see your lip? Recess na guys. Hey everybody, very Hi guys. Open ako mag-vlog guys. Sabo kayong sa Batanan ni mo jowa na. Guys, i-mention na ako akong crush guys. Koreano siya guys. Oh guys, nasa classroom. Pakita ha, pakita ha. Tara siya guys. Tara siya guys, oh. Tara guys, oh. Nagkalikol. Shout out din sa kong sir. Wala lang, magsilipon daw. Vlog man kayo, nag-promise mo kayo yan. Baba na may guys. Tara, baba na guys. Wait lang guys. Hi guys, ito may recess. Recess na guys. So, diri di atong among library guys. Muro kayo ang library. May computer. Isdara among kwan, pig in the horse. Ay, joke lang, Jairus. Hey, Jairus, it's a joke. Don't be afraid. Hey, Jairus. Joke lang. Dara guys, oh, joke. Okay guys. Hello guys, sa baba. Dara ang crush ni Tishas guys. 7 kids. 6-7. Ano na ako yan? Nag-minion na daw si Arnold guys. Tuloy mo yung kain sa tunyo na kita hawakan niya yung paper ito niya. Wait lang guys. Tuloy, hindi mag-graphic sa paper grade ha. Diyan sa dito. Diyan sa kumpare. Diyan sa dito. Nabalilan kong bola. Ha? Nabalilan kong bola. Apa? Nabalilan kong bola. Asa man? Okay.